Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Štefanović, a moj današnji gost je sveštenik koji dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Saša Petrović. Gospodine Petroviću, dobar dan. Drago mi je da ste gost i drago mi je da su vaše dosadašnje emisije izazvale veliku pažnju, jer je zaista retkost da neko iz Srpske pravoslavne crkve, svešteno lice, da izađe javno i da svedoči o tome da studenti nisu nikakvi strani plaćenici, bilo šta, nego su to deca ove zemlje, deca ovog naroda. Hvala i vama što ste me pozvali. Meni je čast da budem vaš gost. Dugo već pratim vaše emisije i visoko cenim vaš novinarski rad i molim se Bogu i za vaše zdravlje i za vašu bezbednost. Hvala na tome. Da pozovem gledalce na početku, lajkujte, komentarišite, delite ovu emisiju kako bi došlo što većeg broja ljudi. Pričat ćemo naravno o aktualnim temama, o svemu ovome što se događa ovde u Srbiji, kako Srpska narodna odbrana, na čijem ste čelu od nedavno, može tu da pomogne. Ali prvo bih vas pitao o Srpskoj narodnoj odbrani. Dobar deo građana Srbije, verujem i da ne zna da je tako nešto postojalo. U pitanju je najozbiljnija srpska organizacija u dijaspori, organizacija koja je nekada mobilisala 17.000 ljudi u Prvom svetskom ratu, organizacija koju je osnovao general Boža Janković, čuveni, koji je oslobađao pa i Kosovo i Metohiju, kasnije je tu došao i Pupin i Dučić. Mnogi značajni Srbi su bili deo Srpske narodne odbrane, o tome se malo zna. Vi ste danas na čelu toga posle svih ovih ljudi. Znate, u meni sama pomisao ko su moji prethodnici izaziva veliku dozu strahopoštovanja i jeze, s obzirom da se nalazim u ovim istorijskim trenucima, sličnim, ako ne i gorim, pred Prvi svjetski rat i tad je Srbija bila pred uništenjem i danas se nalazi, apsolutno, nam je jasno, pred biološkim i duhovnim uništenjem. Tako da sama ta pomisao mi daje i obavezu da budem dostojan nasljednik svojih prethodnika. Srpska narodna odbrana je najstarija i najautoritativnija, najznačajnija srpska nacionalna organizacija u Americi, koja je odigrala veoma značajnu ulogu, kao što ste rekli, u Prvom svjetskom ratu. Mihajlo Pupin je bio lični prijatelj Woodrow Wilsona, američkog predsjednika. Njegovim zalaganjem srpska zastava se tada vijorila na Beloj kući. Njegovim zalaganjem srpska stvar je dospela u prioritete američke tadašnje administracije, u prve prioritete, i kao što ste rekli, Mihajlo Pupin i Srpska narodna odbrana mobilisao je preko 17.000 srpskih dobrovoljaca i to u vreme kada Amerika još uvek nije bila u ratu. Oni su tajno odlazili preko Kanade, jer se to tada barem smatralo za povredu zakona. Mihajlo Pupin je čovek kome se mi kao narod nismo dovoljno odužili. Retko se rađa takav Srbin i takav rodoljub. On je bio po nauci daleko manji, da kažem, naučnik i genije od Tesle, ali što se tiče toga koliko je uradio za srpsku stvar i za Srbiju, ne može se meriti. Retko ko da može da se meri sa njim. On slobodno može da uđe u red sa najvećim velikanima, sa Svetim Savom, sa Svetim Vladikom Nikolajem, najvećim imenima naše istorije. Poznata je onaj razgovor Mihajla Pupina kada je sedeo u Njujorku sa svim bankarima, tadašnjim na Wall Streetu, kada je založio čitavo svoje bogatstvo kao zalog za podizanje kredita za srpsku vojsku. I kada su videli sve to, ti bankari, pogledali sve papire, rekli smo, gospodine Pupin, ovo je više nego dovoljno, ali posavetovali su ga, iako to nije uobičajeno za bankare. Vi znate da Srbija neće izdržati u ovom ratu, da će Srbija propasti. Odgovor Mihajla Pupina bio je, ako propadne Srbija, nek propadnem onda i ja. Isto tako i ja razmišljam o toj izreci Mihajla Pupina i to je i moj motiv i moj moto. Ako propadne Srbija, nek propadnem i ja, jer mnogi ljudi misle da je život u dijaspori sjajan. Naravno, ljudi u dijaspori reše svoje materijalno pitanje, ali nije sve na novcu. Nema tu sreće kad niste u svojoj zemlji, kad palma raste negde u saksiji i u kući, unosi se svake zime u kuću. Ona ne može nikad svoj potencijal da dostigne kao negde na Floridi, kao u tropskim krajevima.
To vam je isto život u dijaspori, to je sa te duhovne strane životarenja. A ponajviše, kad gledamo da se naša otadžbina satire i naš narod da se uništava, onda je to jednostavno nesnosno. A vi se nalazite u rasejanju i jednostavno to je teško gledati. Nepravedno zaboravljeni, nasleđujete deo Srpske narodne odbrane, bili su i vojvoda Stepa Stepanović, Branislav Nušić, vojvoda Momčilo Đujić, koji je bio na čelu toga. Nije mala stvar posle svih ovih ljudi da dođete na čelo takve organizacije. Pa nije mala stvar. Kako to danas izgleda, kako mislite da se to organizuje? To je jedno vreme maltene makar nije bilo vidljivo delovanje Srpske narodne odbrane u Americi nekoliko decenija unazad. Da kažemo, 1992. godine, kad je došlo do pomirenja Srpske i zagranične pravoslavne crkve, pa nadalje nije bilo vidljivo delovanje. Nije bilo vidljivo zato što kad su mirna vremena i sama odbrana jednostavno povlači se u neko mirnodopsko stanje, ako tako možemo reći. Srpska narodna odbrana osnovana je u velikom kriznom vremenu, 1914. godine u Americi. Isto tako, ovo vreme ja poredim sa tim, tako da... Prvo je 1908. u Srbiji. Da, ali svako krizno vreme podrazumeva mobilizaciju i odbranu. I sama reč odbrana podrazumeva da ćete se braniti, je li tako? Tako da cilj narodne odbrane u Americi jeste da promoviše srpske interese u američkom društvu, da čuva srpsku kulturu, neguje srpsku kulturu i da se trudi da kod američkih zvaničnika se sazna istina o srpskom narodu i njegovoj istorijskoj borbi i njegovoj teškoj situaciji u kojoj se nalazi danas. Nažalost, mi smo do sada imali činjenicu da Hrvata ili ljudi iz Bosne, Bošnjaka, njih ima znatno manje nego Srba u Americi, ali njihov glas se znatno više čuo, a to je sve zbog toga što srpsko rasejanje je i ono upalo u neku vrstu apatije, nije došlo do potrebne smene generacija na vreme i onda, naravno, to izaziva krizu u svakoj organizaciji. Ali sada zaista osjećamo jedan veliki priliv mladih ljudi koji postaju članovi Srpske narodne odbrane. Mnogi od njih su pobegli od ovog, evakuisali se iz Srbije od ovog zločinačkog režima i beznađa i spremni su, apsolutno imaju nameru da se vrate u Srbiju. Dakle, jedan od prioriteta Srpske narodne odbrane jeste da stvori takvu klimu na taj način što će pomoći srpskom narodu da dođe do slobode, da stvorimo takvu klimu da se Srbi vrate iz rasejanja u Srbiju. Jer verujemo da je ključ našeg vaskrsenja kao naroda upravo leži u tome da se vratimo u svoj Jerusalim, da se vratimo u Srbiju, jer mnogi naši ljudi koji su napustili ovu zemlju nisu to dobrovoljno uradili, teška srca su to uradili, i dalje su patriote, i dalje su rodoljubi, ali su u dijaspori stekli mnoga znanja i mnoga iskustva. I naravno i kapital koji mogu pomoći tekako u preporodu Srbije. Mi ćemo sad bukvalno biti kao Karađorđeva Srbija. Kad se oslobodimo, kao što znate, Srbija je jedna pustinja, nažalost, stručnih ljudi. Ovaj režim je proterao sve stručne ljude, mnogi su napustili Srbiju, mi više nemamo ni inženjera, ni lekara dovoljno, kao što je Karađorđe doveo Dositeja Obradovića da pokrene školstvo u Srbiji i mnoge druge Srbe koji su iz Austrije prešli u novo oslobođenu Srbiju, mi ćemo isto tako morati da radimo danas. Mnogi ljudi iz dijaspore će se vratiti i nije taj ključni element i faktor zbog čega se ljudi sele iz Srbije ekonomski. On naravno ima svoj veliki značaj, ali nije ključni. Ljudi se sele iz Srbije zato što ne osjećaju sigurnost više. Kad neko može da vam zgazi dete na ulici, da ne odgovara za to, kad može da padne nastrešnica, da se ruše zgrade i da ubijaju ljude i da niko ne odgovara za to, pa ko se može osjećati sigurno? Sad čekamo tunel. Da, tunel, evo ja sam se trudio da zaobiđem taj tunel po svaku cenu. Ne bih želeo da budem prvi koji će da isproba njegovu bezbednost. Da.
Hoću još jednu stvar vezano za Srpsku narodnu odbranu, ali pričat ćemo naravno o svemu ovome ovde kod nas, zato što je vaš nastup izazvao jako veliku pažnju upravo zbog ovih aktuelnih događanja. Hoću da vas pitam, kod nas je uglavnom prećutano da je 1992. godine došlo do pomirenja Srpske pravoslavne crkve i zagranične crkve. Ovde je Srpska pravoslavna crkva, za gledalci koji ne znaju, od 1945. godine je bila poprilično pod uticajem, nažalost, komunističke partije i bili su poprilično ako odani, čak su držali i Titovu sliku. Tad je bio pokušaj i da se napravi severno-makedonska crkva, da se odvoji... Makedonska tada još nije bilo to severno. Tada je Makedonija bila na jugu. Bilo je svega i svačega. Kako je došlo do pomirenja Srpske pravoslavne crkve i zagranične crkve? Da li imate više saznanja o tome, obzirom da ste tamo... Imam jednu ekskluzivu za vas. Pričao mi je to advokat, prijatelj iz Čikaga, koji je bio u tom pravnom timu Novogračaničke slobodne Srpske pravoslavne crkve za Ameriku i Kanadu, kada je došao u delegaciji sa blaženo počivšim mitropolitom Irinejem Kovačevićem. Kad su sleteli u Beograd, zaustavili su njegovu limuzinu, opkolile su automobili i on je bukvalno kidnapovan. On je nestao. I oni su mislili, gotovo je, UDBA je došla, ko zna šta će biti sa njim. Nije ga bilo 2 sata. Oni su ga odveli kod Miloševića u kabinet i Milošević je lično tražio od njega da dođe do ujedinjenja. Zbog ostvarenja srpskog jedinstva, da bismo u jednom frontu mogli da se suprotstavimo svim neprijateljima, a oni su bili mnogi tada. Dakle, ceo svet, tako reći, Zapad nije bio tada protiv Srbije. Tako da... Znači, Slobodan Milošević je pomirio Srpsku crkvu. Da, on je uticao na to, dao svoj, da kažem, uložio svoj pritisak. Teška srca, ovo kažete. Da, teška srca kažem, jer, znate, ovi današnji, svi koji su vladali posle njega, ja ne mogu da verujem da ovo uopšte izgovaram, oni su njega posmrtno učinili državnikom. U poređenju sa njima on je bio, znači, nedostižan državnik. Ovo su veleizdajnici kakve majka nije do sad rađala, zaista. To sam rekao i na gostovanju na televiziji i čujem da mi se sprema velika hajka je pokrenuta od strane režima, naravno preko patrijaršije, što je za očekivati. Spomenuli ste malo pre da je naša crkva ovde bila pod komunizmom i da su bili veliki pritisci, da je bila pod kontrolom, pod delimičnom kontrolom. Delimično. Nisu pristajali na neke stvari na koje danas Srpska pravoslavna crkva pristaje. Pogledajte koliki pritiske je trpeo patrijarh German da da autokefaliju titoističkoj tvorevini, a sad imamo slučaj da je data autokefalija preko noći. Znači, odrekli smo se svih nemanjičkih svetinja, čitave naše istorije. Još je patrijarh se drznuo da kaže jednu ogromnu, kolosalnu neistinu u jednom intervjuu ruskoj, čini mi se, televiziji, gde je rekao da Srpska pravoslavna crkva uopšte nije imala jurisdikciju nad Makedonijom do 1920. godine. Zamislite, pa gde je krunisan car Dušan, ako ne u Skoplju, 1346. godine? Dakle, barem je tu trebalo malo da proveri istoriju. Šta je radio vladika Nikolaj na Ohridskom jezeru? Šta je radio? Da, pogledajte prve srpske junake. Stara Srbija baštini, u stvari tu četničku tradiciju, prvi veliki srpski junaci, Jovan Babunski i ostale četničke vojvode, gde su bili, nego upravo u Makedoniji. Tako da ovo je mnogim ljudima, ja znam sveštenika Miroljuba Ružića, našeg protouglednog iz Amerika, on je jedva preživeo tu vest kad je čuo, zato što je i sam poreklom iz Stare Srbije. To vam je isto kao kad bi sutra dali autokefaliju Kosovskoj, takozvanoj pravoslavnoj crkvi. I na tome se radi. I tu su veliki pritisci, i na tome se radi. Ovo je možda samo bila uvertira da vidimo kako će to da prođe. Mi smo bili svi šokirani. Apsolutno. Druga stvar, tim raskolnicima koji uopšte nemaju validno rukopoloženje, koji su rukopoloženi od ostalih nepriznatih raskolnika, isto kao i ovi u Ukrajini. I sad potezom pera oni su validirani kao legitimni episkopi. Kako to biva, nije mi jasno. To bi isto bilo kad bi električar rekao, evo ja ću sad potpisati, ovde imate struju, a žica nigde nema, instalacija nigde nema. Znači, Božja blagodat se predaje činom rukopoloženja. Kad se prekine ta nit, nema, znači ta osoba ne može biti u svešteničkom činu.
Vi zbog vaših nastupa imaćete, pretpostavljam, i probleme sa, da kažem, službom unutar Srpske pravoslavne crkve. Da li očekujete posledice, šta je ovo, pošto ove stvari, vi znate kakvi su, nažalost, sveštenstvo je uglavnom tu ćutljivo, na stvari ne reaguju, prave se gluvi, nemi i slepi i na pad nastrešnice, na stradanje ljudi, spremni su sve da prećute kako bi sačuvali, da kažem, svoje pozicije. Mislim, govorim realno, ovih 8 meseci nismo mogli da vidimo, ne znam da li smo videli 10 sveštenika da je izašlo u mantijama da podrži decu koja protestuju. Njima očigledno ovaj sistem pogoduje i odgovara. Crkve se grade, mozaici se prave, zlatne kupole svuda, šljašte, voze se besni automobili, živi se luksuzno, jeste pogledali samo Jelovnik na šta liči, Jelovnik, recimo sa Arhirejskog sabora, pa to nemate ni u jednom restoranu u Beogradu, nemate. To je znači ekstravaganza. Ja stalno insistiram na otvaranju tajnih arhiva UDBE, zato što je to ključ odgovora svih naših problema. Jer ako nama UDBA ili služba postavlja episkope, pa onda smo mi u velikom problemu, onda smo mi okupirani, onda je nama crkva oteta. Kažem ako, a dokaze ćemo imati tek kad se otvore. Ako nema dokaza, izvinut ću se svima. Ali, s obzirom na to da većina episkopata ne samo da ćuti, nego još otvoreno, glasno, gromoglasno podržava ovaj zločinački, kriminalni, veleizdajnički režim, onda jedino možemo pretpostaviti da su oni ucenjeni s nečim. Znači da oni imaju debele fascikle. Mislite na ove fascikle koje Vučić nosi na sabor? Da, fascikle koje nosi na sabor. Znate, ucena je stara, element prinude. Vi najlakše možete kontrolisati nekoga ako ga ucenite. On će biti apsolutno poslušan. Što je veći greh, što je veća kompromitacija, to je i bolja ucena. To je jača ucena. A uz to dolaze i pare, naravno, donacije režima za ovo, za ono. Znači, njima je odlično, njima je ovo neki, da kažem, raj na zemlji. Pogledajte samo Kosovo, Briselski sporazum, to je prećutano. Ćutanje je odobravanje. Pogledajte ove... A i tomu Severno-Makedonskom crkvom. Da, sa Makedonskom crkvom. Pogledajte ovo sada što se desi, ovi sporazumi na koje je pristao, ohridski sporazum, je li tako? Znači, ćutanje je saučesništvo u izdaji. Niko ne može pobjeći od istorijske odgovornosti, a naročito pred Bogom. Ja se samo pitam, čemu se nadaju ti ljudi kad stanu pred Božji sud? Da li oni misle da će ih možda ti činovi spasti? Neće onda biti Vučića, neće onda biti novca, ništa im neće pomoći. Pitam se, zaista, iskreno kao čovek, ne znam da li on uopšte veruje u Boga koji tako čine. Znate, jedno je čak i ćutati, ali javno podržavati režim koji je po svim merilima i zločinački i veleizdajnički, pa to je isto što znači izdaja Hrista. Hristos se poistovećuje sa svojom crkvom. Kad je Savle, potonji apostol Pavle, gonio hrišćane, kad mu se Hristos javio, kad je pao s konja, kad ga obasjala svetlost, on je rekao, Savle, Savle, zašto me goniš? Dakle, zašto mene goniš? Čim goniš crkvu, ti goniš mene. A mi imamo gonjenje crkve i progon sveštenstva unutar crkve. Progon pastve Srpske pravoslavne crkve i naroda. Pa sa kime će se Hristos poistovetiti i na čijoj će strani biti Hristos? Da li na strani dželata ili na strani žrtve? To znači odricanje od svog naroda, od svoje pastve. To znači odricanje od Hrista. To znači posredno odricanje od Hrista. Tako da niko, nažalost, ne odvraća narod od Boga i od vere nego od pojedinih današnjih episkopa. Oni to mnogo efikasnije čine od svih spoljnih neprijatelja koje smo imali. Jer, pazite, komunisti su uvidjeli jednu, komunistička koalicija koja danas danju vlada u Srbiji, a koja je oličena upravo u BiH, u UDBI, oni su vidjeli da je crkvu mnogo lakše kontrolisati nego boriti se frontalno protiv nje. Pa kad imate svoje ljude ubačene unutra, oni će razbiti crkvu iznutra. Mada oni ne mogu crkvu uništiti i razbiti, ali će naneti velike štete. Velike štete. I to znači, ako služba kontroliše mnoge episkope koji su duboko moralno, pretpostavljam, iskompromitovani, pa šta će? Neće oni sigurno okupljati oko sebe moralno zdrave ljude, nego
sebi podobni, tako, koji će trpeti taj smrad. Naravno, u crkvi mi već imamo 20 godina se vrši negativna selekcija. Jer ti ljudi oko vladika, da kažem, tajkuni, šta ti ja znam, namesnici arhijerejski koji žale i pale, oni naravno terorišu ostalo sveštenstvo, oni su pod strahom, oni su pod stalnim mobingom. Pod stalnim mobingom. Znači, nisi kažnjen, ali si premešten na drugu parohiju i onda moraš da seliš decu iz škole, da ispisuješ iz škole. Selidba, sami znate da je velika noćna mora. Međutim, to ih ne abolira do kraja. Pa i ovaj narod se muči, ovaj narod strada. Ja vidim veliku odgovornost na sveštenstvu. Zašto se nalazimo u ovakvoj situaciji? Evo, ja sam bio u razgovoru sa nekoliko sveštenika, pokušam da razgovaram o nečem ozbiljnom, duhovnom, a ne. Većina ih samo razgovara o tome kako su male parohije, kako su mala primanja, pitaju me samo o tom finansijskoj strani, kako se živi u Americi, koliko imaš parohijana, kolika ti je plata. Bože, ja tek onda vidim gde se mi nalazimo. Pa jer to, druga stvar, ja ne razumem njih uopšte. Čak i da ne veruju u Boga, i da kažemo da pođemo od pretpostavke da neki sveštenici ne veruju u Boga, da su otišli, videli su dobru priliku za uhljebljenje, kao što ih verovatno ima. Ali kako ne razmišljaju o tom ekonomskom aspektu, da kad nestane njihove pastve, kad se raseli odavde, pa ko će im biti pastva, ko će im plaćati, kome će svetiti vodice, kome će decu krštavati? Dovešće iz Gane ljude, ima tamo pravoslavnih Ganaca i... Pa, ovaj je već rekao Nepomjanik da oni treba da nam poprave natalitet. Ja kažem, evo, odgovorno, da svi simpatizeri, posebno članovi vladajućeg kartela, imaju moralnu odgovornost da prvo puste te iz Gane, da njima poprave u familijama natalitet. Možda bi malo bili i normalniji, nikad se ne zna. Jer ovo je zaista na granici debiliteta. Vi ste videli šta je Ćacilen. To su, znači, i fizički izobličeni ljudi koji izgledaju kao incestoidi. Jer greh se odražava i na fizičku pojavu čoveka, znate. To su ne samo narkomani, ne samo moralno posrnuli ljudi, to je sam talog. Ja sam rekao i ponavljam, jedino dobro što je ovaj Nepomjanik uradio u ovoj zemlji, ako možda se nazove dobrim, što je napravio jednu veliku septičku jamu u kojoj su se slile sve fekalije, tako da nemamo potrebe da ih tražimo. Tu su, na jednom mestu. Tu je onaj žuti ološ o kojem on stalno priča, pa tu su, evo, Dragan Šutanovac, novi ambasador, on je baš dolazi sa te strane. Eto, tako da, znam da će, naravno, posledica biti, imam ja još strela sa sobom, koje nisam još upotrebio, naravno, njih ću upotrebiti tek onda kad taj progon nastane. Ja bih upozorio sve moje progonitelje da ipak pretrpe ovo što govorim, ovo je istina, govorim pod punom kanonskom, moralnom i istorijskom odgovornošću, pa i zakonitom. Mogu da me tuže, dakle, za klevetu, ako sam nekoga oklevetao. Ali suočit će se sa nečim što ne očekuju. Ja bih savjetovao da to ne čine. Pomenuli ste zagraničnu srpsku crkvu u Americi. U Americi je stanje na ivici raskola. Oni to treba da znaju. Nikada naša dijaspora nije bila nezadovoljnija patrijaršijom nego sada. Slobodna srpska crkva u Americi u stvari još postoji na državnim papirima, na dokumentima, ona nije ugašena, tako da to može da se aktivira svakog trenutka. I znam da ih pecka i boli ovo što pričam ja već godinama, ali bi trebalo da znaju da ako već deklarativno kažu da u crkvi postoji pluralizam mišljenja i neka sloboda govora, pa evo im, neka se dokažu da li postoji sloboda govora u crkvi. Definitivno ne postoji. Apsolutno ne postoji. Znači, sveštenicima je oduzeto pravo ovde u Srbiji da javno bilo kakav nastup imaju. Pazite, sama priroda svešteničke službe je da je sveštenik javni delatnik. Propoved u crkvi je javni nastup. Ništa drugo. Sad vi oduzimate svešteniku pravo da vrši svoju Bogom datu misiju u narodu bez takozvanog blagoslova episkopa. Oni su toliko uprljali tu reč blagoslov da, Bože me oprosti, ja ne mogu više ni da je koristim. Šta znači taj blagoslov? Nama je Bog dao blagoslov da govorimo na našem rođenju, kad nas je doveo u ovaj svet kao ljude. Sama reč
sloviti, znači na staroslovenskom govoriti. Mi smo Sloveni, znači govorimo. Kad kažemo ljudi su slovesna bića, to je ono što nas razlikuje od životinjskog smeta, da smo razumna bića i da smo slovesna bića po Božijem liku sazdani. Znači, vi kad oduzmete čoveku pravo da slobodno govori, da slovi, vi ste ga sveli na nivo roba, na nivo životinja, na nivo potrošnog materijala, koji može da se odbaci u svakom momentu. Tako da ja od tog prava neću odstupiti, a druga stvar, Srpska pravoslavna crkva je u Americi priznata kao verska zajednica zato što se ne protivi američkom ustavu. A u prvoj preambuli američkog ustava, koji je, bez obzira na sve, najbolji pravni, najsavršeniji pravni dokument u istoriji sveta, koji najduže traje, ugrađeno je sloboda govora kao prva preambula, kao najveća svetinja, kao pravo, ljudsko pravo koje nam je dato direktno od Tvorca. Ni od jednog cara, ni od jednog kralja, ni od jednog patrijarha, ni od jedne ovozemaljske vlasti. Ona nam je data od samoga Boga. To znači oduzeti čoveku pravo govora, pravo mišljenja. To znači vi ga svodite na nivo životinje. Sam Dekart je rekao, mislim, dakle, jesam. A u Srpskoj crkvi, da bi postojao, moraš da ćutiš i ne smeš da imaš pravo na svoje mišljenje. To moguće ostvariti ovdje u Srbiji, ali ne u Americi. Onog momenta kada Srpska pravoslavna crkva, odnosno patrijaršija, bude uskratila američkom državljaninu pravo slobode govora i da kritikuje jednog diktatora, jednog kriminalca, ubicu, veleizdajnika koji se nalazi 5-6 hiljada milja od Amerike, ona tog momenta krši američki ustav. I ovo mogu otvoreno da im kažem, ako ne bude pravda na tom crkvenom sudu, pa bit će na građanskom sudu. Ja ću naravno, ja i moj pravni tim koji već postoji, mi ćemo se suprotstaviti svim pravnim sredstvima takvom bezakonju, jer ovde se očigledno radi o političkom progonu. Možete misliti kako će jedan američki sudija reagovati na to, da jedna patrijaršija koja je pod direktnom kontrolom režima veleizdajničkog i koruptivnog progoni jednog američkog državljana zbog slobode govora. Pa evo, gospodo, radite. Vi radite svoje, a i ja ću raditi što je potrebno da bi se branio kao čovek i kao građanin. Kako vidite to da li je moguće da su sveštena lica, ljudi koji bi trebali da budu u svoj narod, da nisu na čelu ovih protesta? U Crnoj Gori kad su krenuo je udar na Srpsku pravoslavnu crkvu, narod je krenuo u litije, sveštena lica su kako gde, negde je voljno, negde i ne baš toliko voljno, ali su stali ispred tog naroda. Ovde u Srbiji toga nema. Prosto to su pojedinci koji izađu u javnost da kažu, evo, nedavno mi je bio otac Jovan Plamenac, jedna fenomenalna emisija, preporučujem svima da pogledaju, on je sjajno objasnio da je Srpska pravoslavna crkva zapravo gore napadnuta u Srbiji nego u Crnoj Gori, jer kaže ovde je napadnuta od strane Vučića iznutra, darovima, ne... Pazite, malo pre ste pomenuli da je crkva... Sveti Sava je rekao, ne verujte Latinima ni kad darove donose, a Srpska pravoslavna crkva veruje darovima... Vučića. Da. Da ne pominjem što kaže njegovo ime, da prljam usta. Da je ova garnitura episkopa pojedinih bila za vreme Tita, ja verujem da bi ga oni uvrstili u kalendar. Jer kad ovog veleizdajnika kite za izdaju, što veća izdaja, to veći orden, kad kite kriminalce ordenjem, znači kriminalce, ljude koji su bili osuđivani za seksualne delikte, znači najgori ološ, dokazane izdajnike, šta bi tek onda radili za vreme Tita? Ja verujem da bi treći najveći praznik u kalendaru Srpske pravoslavne crkve bio Titov dan. Eto. S obzirom na ovu garnituru koju imamo danas. Tako da, šta da vam kažem, to je jedna velika tragedija, to je veliki sunovrat. To je u stvari naša slika, dokle smo došli kao crkva i kao narod, kad jedan sveštenik koji treba da bude prvi da strada za svoje stado, da kaže ubijte prvo mene, prvo ću ja da stradam, pa tek onda moje stado. Kad on odvraća glavu i licemerno kaže, ja ću se moliti Bogu, znate, ali to je mešanje u dnevnu politiku. Kakva crna dnevna politika, pa ovde se radi o biološkom opstanku ovog naroda. Biološkom opstanku ovog naroda. Pa taj čobanin koji ima stado, ne može da dopusti da mu neko pokolje sve ovce. Neće imati sutra ovaca. On to
namenski radi, ovoliko će ovaca biti prodato, mora da mi ostane nešto od tog stada, čak i ako ne voli to stado. To znači, iz čisto ekonomskih razloga bi tako kalkulisao. Ne, mi ovde nemamo ni to. To je naša slika, najbolja, ali nek se ne čude ti sveštenici sutra kad ih ljudi budu naišli na zatvorena vrata, kad im budu rekli parohijani oče, vi niste bili uz nas kad nam je bilo najteže, sad produžite pa svetite vodicu, možda ovim političarima idite od kuće do kuće i to je sasvim moralno. Ja da sam vernik, ja bih tako postupio. Apsolutno će ih narod ignorisati i bojkotovati. Znači, ja sam rekao, kad oslobodimo državu, moramo osloboditi Srpsku pravoslavnu crkvu. Zašto je, da li je ovo jedna od, da kažem, lošijih generacija? Mi kroz istoriju imamo i slučaj popa Mila Jovovića, koji je istorijski junak, koji je ušao sam u Nikšić, prozvao tada kapetana, ima i pesma o tome. Imamo slučaj Momčila Đujića, koji je skinuo odoru, uzeo mitraljez. I to u ovoj sada generaciji toga nema. Sada ne smeju javno da izađu da kažu nešto, kamoli tako nešto da uzmu da, kao što su radili Milo Jovović ili Momčilo Đujić ili tako nešto. Ali to mi zaista Srbi imali smo takvo sveštenstvo. Pa ja se nadam da ja neću morati da uzimam mitraljez, iskreno. Rekao sam vam, negativna selekcija se u crkvi već 2 decenije sprovodi. Moralno posrnuli ljudi oko sebe skupljaju sebi moralno podobne. Još jedan problem u pitanju. Znate, episkopska služba nosi sa sobom i vlast, element vlasti, i to visoke vlasti u crkvi. I onda, nažalost, episkop i vladike su okružene sa ljudima koji im stalno laskaju. Mi sveštenici imamo popadija koje mogu realno da nam kažu konstruktivnu, dobronamernu kritiku. Danas ti je propoved bila sjajna. A mogu i da kažu, znaš što, danas si udavio si nas, bio ti je totalni promašaj. I mi onda možemo sebe da korigujemo, ne možemo mi sebe da vidimo iz drugačijeg ugla. Mora neko ko nam je prijatelj, da nam kaže. A vladike to nemaju, svim laskaju, odlična propoved, vladiko, samo da bi se negde uhlebili, da bi neku svoju ličnu korist izvukli i onda oni bukvalno žive u nekom virtuelnom svetu, oni nisu u dodiru, mnogi od njih, sa realnošću. Naprimjer, i naravno vlast, gde je vlast, vlast je najveća strast. Naravno, mnogi od njih žive u tom paralelnom univerzumu o kojem priča Stokanović. Znate, tako da... Dizali su ustanke, ustanak u Vršcu je digao vladika Srpske pravoslavne crkve. To je bilo prvo oslobođena teritorija za vreme Turske i sada se svelo se na nekoliko sveštenika. Na nekoliko sveštenika koje možete da nabrojite na prste jedne ruke. Ja ne znam da li i toliko ima. Ali to će se izmeniti. To će se izmeniti kad na mestima episkopa budu moralno najbolji ljudi među nama, a ne najgori. I kad budemo uveli crkveno-narodne sabore, kao što su bili u crkvi od ranije. Studenti su organizovali crkveno-narodni sabor, ali su vrata crkve bila zatvorena. Apsolutno. Jeste, to je sve tačno, to je sve bolna naša istina, mi se nalazimo... Najveći narodni sabor je bio ovo kad su studenti došli ispred hrama. Tačno, i vrata hrama su bila za njih zaključana. Znači, crkveni vrh ih je odbacio, potpuno, znači, našu mladost. Pa taman i da greše, taman da su na pogrešnom putu, pa to je naša odgovornost kao duhovnika i duhovnih vođa, zašto nam je narod u takvom stanju? Ne treba da ga odbacujemo od sebe. Pa ko će nam biti budućnost ovoj zemlji, ovoj državi? Ako ne, ti ljudi. Pa nek su i najgore, a pokazali su se najboljim među nama. Ko je mogao očekivati da će ova generacija koja je porasla u jednom nenormalnom, poremećenom sistemu, izvrnutom naopako, da pokaže ovoliku žrtvu, ovoliki patriotizam? Niko. Evo ja lično priznajem da sam ih podcenio kad su počeli protesti, mislio sam, to će nešto kratko trajati, a ovolika žrtva. I ovaj narod treba da zna da ako ovu studentsku žrtvu sada ne iskoristi, više neće biti prilika. Ovo nam je poslednja prilika. Ovo nam je poslednja prilika i gledat će onda svoje unuke, s njima će komunicirati preko Vibera. Za ove mlade ljude, znate, njima vrata sveta su otvorena, oni su pametni, oni su obrazovani, oni mogu da napuste ovu Srbiju kad god žele, ali oni to ne žele, oni žele ovde da ostanu, ovde u ovoj zemlji. Mi ako njih odbacujemo,
mi smo odbacili svoju budućnost. Mi nemamo nikakvu budućnost. Mi smo izabrali smrt. Jel' tako? To znači, nažalost, braćo sveštenici, ima mnogo kukavičluka među nama, nema izgovora više, apsolutno nema. Oni su, sveštenici, krivi što su vladike ovakve. Oni su krivi, to je veliki vladika Jovan Velimirović rekao sveštenicu. Vi ste krivi što smo mi vladike ovakve. Zašto ne znate nekada da nam uputite kritiku? Sveštenici se plaše. Čega se plašite? Da li znate da ćete jednog dana stajati pred sudom Božijim? Šta ćete reći? Plašio sam se vladike. Jer će to biti odgovor? Ja zaista ne znam šta će oni odgovoriti. Šta će? Svi smo mi grešnici. Svi imamo svoje mane za koje može biti i nekog oproštaja. Može biti, Bog je milostiv. Svi imamo svoje slabosti i mane. I treba da pokrivamo slabosti i mane jedni drugih. Da nađemo opravdanje za njih. Ali za izdaju nema opravdanja. Za izdaju nema praštanja. Apsolutno. I što je rekao Zukorlić u jednoj svojoj besedi, zaista sjajnoj, narod i osoba koja je popustljiva prema izdajnika ima ozbiljne rupe u karakteru. A mi već dugo trpimo ovde. Mi ne samo, što kaže Archibald Rice, vi ne Srbi samo da tolerišete izdajnike. Vi im dopuštate da se ostvare u ovom narodu, da slobodno šetaju ulicom, da funkcionišu, da postanu institucija. Mi imamo instituciju izdaje danas. Ona je institucionalizovana danas kod nas. Tako da, ja verujem da Bog nam je poslao ove studente. Zaista, oni su Božje delo, oni su Božje davanje. Ja tu vidim Božje dejstvo. Bog će iznedriti vođu, Bog će iznedriti i patrijarha, i vladike, ali mi moramo da zaslužimo. Moramo i mi da učinimo nešto, da se popravimo kao hrišćani. Znači, ne možemo se praviti da smo vernici, a ovamo vara ženu, čini druge grehove, kao ide u crkvu, pomaže, daje priloge, tajkun, krade, pljačka, pa takvi prilozi Bogu ne trebaju. Farisejski. Farisejski, ne mogu, to je krvavi novac, taj krvavi novac odbija Božju blagodat od hrama. Zar vam se nije desilo da uđete u crkvu da nosite ništa, kao da ste ušli u autobus? Kao u tržni centar. Kao u tržni centar, apsolutno. Nema Božje blagodati, ona se povlači. Ona se tu povlači. Ja se bojim da smo mi jednim delom, jedan deo naše crkve, da smo izgubili Božju blagodat. Jer toliko se greha nakupilo da Božja blagodat tu ne može obitavati, a pogotovo što je u pitanju jeres. Imamo i jerese, toleriše. Izgleda je najveća jeres u Srpskoj crkvi progovoriti nešto protiv veleizdajnika i veleizdaje. To je izgleda najveći verbalni delikt. Možete vi biti i jeretik. Pogledajte samo na Teološkom fakultetu u Beogradu. To je postao rasadnik jeresi. Mi imamo ljude, ateiste, koji ne veruju u Boga, bezbožnike, koji dobijaju grantove od raznih organizacija da pišu teološke teme gde se pravoslavlje, gde se voda razblažuje sa vinom. Ništa, tolerišu. Niko ništa. Ali ako kažete nešto protiv režima, protiv sistema sa kojim je umrežen jedan deo crkve, to vam je najveći prestup. Da li smo mi tu narod onako baš po Svetom pismu? Narod koji sve je opisano. I sad nam se događa stradanje gde Sveto pismo kaže bez stradanja nema vaskrsenja. Da li je nama ovo sada zadnji trenutak ili da se oslobodimo ovoga ili definitivno, pogotovo sa ovom najavom dolaska 100.000 migranata, sa ovim odlivom stanovništva, sa ovakvim natalitetom, to jest mortalitetom, gde se gase ognjišta, čitava sela, varošice, da li je nama sada zadnji čas ili da vaskrsnemo ili da nestanemo ovoga puta? Apsolutno sam ubeđen u to da nam je ovo zadnji čas. Mi više nemamo demografskog potencijala. Mi smo jednostavno demografski desetkovani, pola nam ljudi već živi van Srbije. Znači, ako se odsele i ova omladina koja će ostati, ja sam rekao, ostaće jedan veliki kolektivni SNS starački dom. Srbija je već odavno poligon za ispitivanje raznih globalističkih eksperimenata. Znate da ja sam sad skoro obnovio svoj američki pasoš, tek su sada uveli čipove u američki pasoš. Znate kad je to u Srbiji učinjeno? Odavno. Znači, mi smo opusni kunići na kojima se ispituju oprobavaju razni eksperimenti. I onda se tek ti eksperimenti, ukoliko se pokažu uspešnima, primenjuju u njihovim državama. Međutim, ono što ne znaju globalisti, satanisti,
da je Srbija jedna tajna. Srbija je tajna, nedokučiva. Oni kad misle da smo mrtvi, onda će jedna varnica da pokrene plamen koji više niko ne može zaustaviti. I dobro je što mi nemamo saveznika nigde. Nemamo saveznika i niko nam neće pomoći. Ni Rusi, a pogotovo ne Zapad. Sami useju svoje kljuse i Boga jedinoga. A kad je Bog sa nama, ko će protiv nas? Na kraju krajeva, ako treba svi da izginemo časno, bolje da poginemo. Znači, cilj globalista je da stvore 15-minutne gradove. Da ljudi napuste ruralna mesta, jer oni tamo imaju veliki nivo nezavisnosti i slobode. Možete imati svoju baštu, možete imati svoju stoku. Ne mogu vas kontrolisati, ne mogu vas zaključati. Međutim, kad nabijete svo stanovništvo u gradove, oni su pod potpunom kontrolom, to su ti 15-minute cities, gde će to biti jedan kokošinjac. Tu će vam biti voda, tu će vam biti hrana, imate ograničeno kretanje, a tu će vas čekati migranti. Znači, ako, ne daj Bože, otvore ovih 69 rudnika, to će značiti uništenje životne sredine van grada. Sad smo imali požare na tim mestima. To je ovo je Neron koga imamo. Neron je zapalio Rim. Jeste, ali Rimljanima je trebalo, što kaže onaj mim, 4 godine bez interneta, to je pisao i Brkić. O tome njima je trebalo koliko? 4 godine da provale da je čovek lud. A ovde 13 godina sa svime ovime što radimo i dalje dobar deo Srbije ne vidi da imamo vrhovnog bolesnika. Apsolutno, mi smo jedina zemlja na svetu koja ima apsolutno bolesnika. On ima nekoliko, Mila Alečković, naš poznati psihijatar, sa timom psihijatara mu je nekoliko dijagnoza našla. Ali je potpuno uračunljiv, to znači da ne može izbjeći odgovornost. Znate šta? Ja se pitam, ima li srpskih časnih oficira? Jeste videli sada on gde on naručuje girice Siniši Malom i posle toga se razbija ribarnica čoveku koji baš to da radi i da se u tom danu razbija ribarnica? Naravno, znači ovde... Mene to podsjeća na ono kad se on šišao, snimao i onda otišao u emisiju kod Brankice Stanković i na kraju emisije je rekao to što je rekao vezano za... To su te poruke koje on šalje, sad ne znam koliko to ljudi uopšte razume. Čovek je, vidite da je on potpuno demonizovan, znači on je i njegova fizička pojava nam svedoči da je u njemu legion, bukvalno. Vidjeli ste onaj slučaj u crkvi, kad mu daje ovaj novac da stavi na ikonu, on to stavlja u džep. Znači, kleptoman, znači ne može onda da se odupre tome. Znači, kad laž govori, svoje govori. Što kaže Hristos za đavola. Laža i otac laži, kad laž govori, svoje govori. Tako i ovaj. Kad laž govori, on svoje govori. On je izbrisao mnoge granice. Njemu je pošlo za rukom ono što mnogima nije pošlo. Da izbriše granice između izdaje i između patriotizma, između hrabrosti i kukavičluka. Kukavičluk se slavi kao hrabrost. Između lepog i ružnog. Između mafije i države. Ne znate gde počinje država, gde počinje mafija. To je sve jedno pomešano. To je jedan bućkuriš. U Srbiji je nama potrebna potpuna promjena sistema. Jer ovaj sistem je napravljen da stvori tako nemoguće uslove za život u Srbiji. Da ljudi koji još imaju želje da žive i da stvaraju, da zasnivaju porodice, da dignu sidro i da pobegnu odavde. I mnogi su to i učinili, nažalost. Pogledajte samo cene hrane u Srbiji. Ja sam se zaprepastio. Skuplja je hrana nego u Americi. Ja plazmu keks kupujem u Čikagu, jeftinije nego u bilo kom gradu u Srbiji. Da li je to normalno? Gorivo. Ja ne znam kako ljudi uopšte ovde žive, kako uopšte sipaju gorivo, kako im, ne znam, zaista ne znam, mene ovde zaboli ruka, znate, kad gledam koliko otkucava ona pumpa. Znači, gorivo je 3 puta skuplje nego u Americi. 3 puta. Sve je skuplje. A to se planski, to je i zbog krađe, naravno, zbog ugrađivanja svih koji su u vlasti da pokradu, dok svi pokradu, mora onda cena da skoči, a naravno i to je deo projekta, da se stvore nesnosni uslovi da bi narod napustio Srbiju. Jer znate, Srbija je jedina, ja verujem, koja ima potencijal da pokrene otpor u celom svetu. Pa evo, naši studenti su zadivili čak i Hrvate. I oni se dive, kaže, Srbi se bune, srpski studenti. Ovo je zaista podvig koji niko nije mogao da očekuje. U svetu, ni kod nas, ovo je jedinstven, ovo su protesti koji najduže traju u novijoj istoriji. Zaista. Tako da, Bogu je sve moguće. Bog će pomoći, ako bude imao kome, što kaže naš sveti patrijarh Pavle, za koga mnogi kažu da je bio posljednji
patrijarh, ali to je opet njihovo mišljenje, ali Bog će pomoći. Ali kakvi smo do sad bili, i ova starija generacija kakva je bila, pa mi smo oduzeli Bogu pravo da nam pomogne. Ovi studenti su povratili Bogu pravo da nam pomogne. Sad, zavisi od njihovih roditelja, da li će oni stati u svoju decu, da li će dopustiti da im lome rebra i kosti žandarmerija na ulici ili će stati u odbranu svoje dece. Ja mogu odbrano da vam kažem, kao sveštenik, moje dete, da je neko premlatio, onako kao onog studenta Luku Mihajlovića, koji je danas danju u pritvoru i tu u bolnici. A znate šta bi dobio? Besplatno opelo. Bilo ko da je u pitanju, bilo ko, to bi mi bio životni zadatak. Ako nismo za svoju decu spremni da stradamo, pa onda ne zaslužujemo ni da ih imamo. Kako vidite njegovo opravdanje gaženja i aboliranje ljudi koji su devojci slomili vilicu, bejsbol palicom u Novom Sadu, aboliranje devojke koja je gazila drugu devojku koja je mogla, realno je mogla smrtno nastrada, ona je bila i na haubi i na krovu tog vozila i onda je pala na beton, što nije naivno, ni malo. Hvala Bogu da niko u svim tim gaženjima, sada već pričamo o desetinama, možda i stotinama takvih situacija, bukvalno Božija volja da niko nije stradao, a nije naivno. Nije naivno da vas neko udari. I kako vidite njegovo opravdanje i pravdanje drugih ljudi, ne sad samo njega, nego i drugi ljudi u tome učestvuju, mediji, neki ljudi koji se predstavljaju kao novinari, urednici, voditelji, koji pravdaju te stvari. Pazite, to je samo najava onoga što će biti u odnosu na migrante. Kad on dovede, ako mu dopustimo da dovede te iz Gane, iz celog sveta, taj talog, pa tako će i njih isto abolirati i oslobađati. A njihova kultura je takva, znate, to je, zar nam treba još dokaza da se ovde radi o jednom monstruoznom sistemu, jednom monstruoznom režimu, koji će, kada se oslobodimo, mi ćemo imati svoj Nürnberg. I ne smemo im dopustiti nigde u svetu da se sakriju, nigde da budu sigurni. I oni koji pobegnu. A policajci treba da znaju da, ako se uzdaju svoje pendreke, da u Srbiji ima mnogo vrljika, mnogo motki koji su mnogo snažnije oružje od pendreka. A ima, hvala Bogu, i onih Srba koji nisu predali svoje oružje dobrovoljno, nisu naseli na tu veliku podvalu da predaju oružje. Nisu. Znači, ako se uzdaju duge cevi, u Srbiji, hvala Bogu, ima još dugih cevi. Samo da me niko ne interpretira pogrešno, ja ne pozivam i molim se Bogu da ne dođe do krvoprolića i do građanskog rata, ali mi se nalazimo na samoj ivici. Samo je Božje čudo što nije još izgubljen nijedan život. Samo je Božje čudo. Ali kad padne jedna glava, kad padne krv, tu više nema povratka. I onda će najveću odgovornost nositi upravo ljudi u vojsci i u policiji, koji umjesto da prekrate muke i svoje i ovog naroda, oni trpe takvu jednu ljudsku, ne znam, teško je naći odgovarajuću reč za ovog nepomjanika, koji njih ponižava, koji brane kriminalce, pored njih stoje ljudi maskirani sa čekićima, sa motkama. Pa to je poniženje za njih. Ima ljudi časnih i u toj policiji. Da oni sad čuvaju ćacije. Da, oni čuvaju ćacije. Neki su ih nazivali janjičarima. Ne. Janjičari, oni su gori od janjičara. Janjičari su kao deca odvedeni, mnogi od njih nisu ni znali svoje poreklo. A ovi znaju i svoje poreklo, a i spremni su da batinaju, da pendreče svoje sugrađane koji samo se bore za svoj goli opstanak. Ništa drugo. Dakle, mi se nalazimo na granici građanskog rata i odgovornost, svu za to će imati režim i oni koji ga sada čuvaju i podržavaju, koji mu daju duhovnu podršku, moralnu podršku, političku podršku i vojno-policijsku podršku. Znači, gospodo, policajci, vojnici, ako ne želite sutra pucate u svoj narod, prekratite narodu ove muke, izvršite svoje i patriotsku, i ljudsku, i ustavnu dužnost, a to je, oni treba da pohapse ove kriminalce, i uzurpatora vlasti koji je uzurpirao sve institucije, koji je izvršio višestruki državni udar. On je potpuno nelegitiman. Zar je moguće da smo mi dospeli do toga da mi nemamo ni jednog časnog oficira? Ja verujem da ih ima i da će ih Bog pokazati. A nama je najduže predsjednik vlade bila Ana Brnabić, duže od Nikole Pašića, tako da... Pazite... I sad je predsjednik Skupštine i to... I svi se prave kao da ne znaju ko je, šta je, da je sve to normalno.
Ana Brnabić je ritualno ruganje ovom narodu. Znate, ritualnom narodu. A oboje su ruganje naroda. Oboje su ruganje naroda, a pogotovo ona, zato što je, naravno, znamo kakvog je porekla. Pa i znamo iza ovoga kako je porekla. Jeste, iza ovoga znamo kakvog je porekla. Šteta je što niko ne može da uradi. Uradit ćemo tu DNK analizu kad bude uhapšen, pa ćemo vidjeti. Pa ćemo vidjeti ko je u pravu. Pa ćemo vidjeti ko je u pravu, tačno. To će biti možda jedna od prvih stvari. Uzet ćemo mu bris sa usana. Ali Ana Brnabić je projekat, ona je postavljena da se oni globalisti narugaju ovom narodu. Kao što je Biden bio postavljen da se naruga američkom narodu, da ga ponize, da kažu, evo ko će mi biti predsjednik. Čovjek koji ne zna ni kako se zove, koji nosi dajper, koji jednostavno je pogubljen. Više je pogubljen nego što je svestan, on je bio predsjednik, takozvani predsjednik, marioneta. Tako isto je Ana Brnabić, koja ne zna sastavi jednu prosto proširenu rečenicu. Znači, ona ne samo da je neobrazovana, ona je neartikulisana, ona je, znači, mediokritet. Ona je ritualno rugana jednom narodu. Znate, ona je Vučićev projekat. Ona se sad, pazite, ali on stvara jednu kontrakulturu i kontrasrpstvo, alternativno srpstvo koje Vučić stvara. Alternativa za majku Jugovića je Ana Brnabić. Znate, vidite ove njegove pristalice, mašu srpskim zastavama, pevaju pesme o Kosovu, a podržavaju izdaju istrebljenje tih preostalih Srba na Kosovu. I onda bacaju zastave u kantu za smeće. Sad, mladi ljudi, mlad čovjek koji nije utemeljen u patriotskom srpskom duhu, kad to vidi, kaže, ako je ovo srpstvo, pa treba da pobegne što dalje od ovoga. I to je deo plana. Znači, on ima najbolje, znači, timove ljudi koji rade na duhovnom, moralnom sluđivanju ovog naroda. Sve to rade na datume, vrlo pažljivo birane, jer sve ima tu svoju magijsku, ritualnu dimenziju. To je veoma važno. To ne smemo da zaboravimo, da ova borba nije samo fizička, ova borba je čak možda više metafizička. Znate, baš pred emisiju pričali smo o tome da je Banjska izvedena tačno na 120 godina od prve četničke akcije. Inače, to je 903. 2023. Da. Znači, to je jedna od nije samo slučajno, stvari. sigurno. A koje su šanse za tako nešto? Kumanovski sporazum je potpisan u Kumanovu, gde je Turska pobeđena, da je potpisala kapitulaciju, odnosno izgubila rat protiv Srbije. Mi smo s čuvenom Kumanovskom bitkom praktično cijelo Kosovo zaokružili. Apsolutno. Onda predaja Miloševića na Vidovdan. Sve su to pažljivo birani datumi. Oni vode računa o tome, jer, znate, globalisti su satanisti, oni imaju svoga takozvanog Boga i oni gledaju da sve datume gde nanose štetu uopšte srpskom narodu i pravoslavlju uopšte, da to budu pažljivo birani datumi. Da nas kao narod stiže na neki način i Lazareva kletva. Jedan deo Lazareve kletve govori o tome da ko ne došao na boj na Kosovu ne imao od srca poroda, a nama se događa to da dobar deo naroda ćuti na izdaju Kosova i Metohije i zaista niti imamo poroda, mislim to govori na osnovu statistike, plus nam još deca stradaju, slučaj Dubona, Ribnikar i slično. U prevodu stiže nas kletva na neki drugi način. Stradaćemo zato što nećemo da se borimo, ne samo... Apsolutno se slažem s vama. Vi pravilno postavljate stvari i gledate to sa duhovne te dimenzije. Lazareva kletva nas stiže. I neka znaju svi oni građani Srbije koji misle da smo se oslobodili tog balasta, tog tereta Kosova, Metohije, tih manastira. Kome treba ta istorija i ti manastiri? Neka znaju, Kosovo će im doći pred vrata i već dolazi. Šta je ovaj projekat dovođenja migranata u Srbiju nego Kosovo? Nego Kosovo. Živeći oni u strahu, živeći u getovima, neće smeti da izađu na ulicu. Tako da, rđom kapo, i još jedna, rđom kapo dok mu je kolena. To znači da i ko osnuje potomstvo, a ko je se ogrešio o Kosovu i Kosovski zavet, pa on može samo rđu da proizvede. Pogledajte ko su na vlasti danas ljudi u Srbiji. Treća generacija komunista. Treća generacija komunista. To je ta rđa koja nas prati. I mi tu rđu moramo
moramo očistiti jednom za svagda ili nas neće biti. Jer znate, ljudi treba ovo da shvate i za ovaj režim, ova je borba egzistencijalna. Oni znaju da gubitkom vlasti gube sve privilegije, gube slobodu, gube svo bogatstvo koje su opljačkali iz ove zemlje i oni će se boriti za tu vlast svim sredstvima. I spremni su na sve, apsolutno na sve. I nemojmo da se zavaramo da nisu spremni. Tako da, nažalost, molim se Bogu da se sve mirno razreši, ali istorija nas uči da ovakvi kriminalci ne odlaze sa vlasti na miran način. To je jednostavno njima nemoguće. Šta sigurno će reći, evo, izgubili smo izbore, sad nas pohapsite, sad nam sudite, u redu. Eto, fair smo izgubili. To se neće dogoditi. Tako da, nek nam je Bog u pomoći, ali kao što sam rekao, studenti i ova njihova žrtva povratila nam je kod Boga pravo da nam pomogne. E sad, ako roditelji njihovi izdaju svoju decu, onda i ne zaslužuju da ih imaju pored sebe. Onda će biti u nekom staračkom domu ovog režima koji će se zapaliti, gdje će pasti plafon. Onda bolju sudbinu zaista i ne zaslužuju. Tako da sve je pod uslovom. Pod uslovom. Kažete da je komunizam taj koji poprilično, koji dan danas ima uticaja. Da li je tu ključno otvaranje arhiva? Pričali ste malo nešto na početku emisije o tome. Da li biste mogli nešto više o tome kako je to izgledalo i da li je to zapravo ključno što sutra, čak i ako se Vučić promeni, čak i ako se promene i ovi potomci na vlasti, ne znam, sad imamo, ne znam, u ovoj sada vladi koja je sve, tipa Irena Vujović, unuka Save Kovačevića, Mića Megatren, sin Božina Jovanovića, odabro nije deo vlasnih fakulteta, on ih školuje kadrove za vlast, što on sam i priznaje. Da sad ne navodim te primere, ali da li je to u stvari ključno? Otvaranje arhiva, otvaranje ko je sve radio, ko je sve kako došao, kojih mesta, čime su koga ucenjivali. Ne mislim sad samo u crkvi, nego na svim javnim funkcijama. To je ključno. To je ključno. To vam je kao kad imate čir koji je zagnojio, a koji pokrivate sa flasterima. Taj čir mora da pukne i mora da se očisti rana. Dok taj čir ne pukne, nama nema ozdravljenja. Znači, sve da uradimo, da ostanu te arhive i dalje u tajnosti, mi ništa nismo uradili. Znači, Srpska narodna odbrana se zalaže i u prioritetima našeg delovanja i zalaganja će upravo biti potpuna lustracija svih institucija i svih javnih ličnosti u poslednjih 80 godina. I svih javnih ličnosti, i pojedinaca. Jer mi onda živimo u mraku. Šta nam vredi to? A mi smo jedina zemlja u okruženju gde nisu otvorene te tajne arhive. S razlogom, naravno, zato što je isti sistem. Isti je sistem i mnogima je u ovom sistemu odlično. I mole se Bogu da ovaj sistem što duže potraje. Tako da je, apsolutno je to za nas egzistencijalno pitanje. Otvaranje tajnih arhiva ili ilustracija. To je ono što se nije desilo 6. oktobra. Imali smo 5. oktobar, ali ne i 6. nažalost. Ne možemo abolirati kriminalce. Oni koji se ogrešili ovaj narod moraju za to platiti. Ma ko bili. Tako da ovde potrebno, Srbija ima mnogo zaostale i nedovoljne zatvorske kapacitete. Nama će trebati dosta zatvora u ovoj zemlji. Gde će stati svi ti kriminalci koji treba da odgovaraju, ali... Evo, ima rudnika po istočnoj Srbiji. Ima rudnika dovoljno, da. Pa kopat ćemo krampom naše zlato, kao u srednjem veku, imat ćemo mnogo daleko veću zaradu nego da kupujemo naše zlato od Kineza po povoljnoj ceni, kao što Nepomnjanik reče. Kako vidite i to da otvaraju se rudnici protivno volji stanovništva, ovamo Kinezi rade u istočnoj Srbiji šta god hoće, ovo treba u zapadnoj Srbiji, gore u Vojvodini je dato sve što su Mađari zatražili, dato je njima, dole na Kosovu su potpisani sporazumi, bukvalno nema jedna tačka da kažemo, ili jedan deo društva, da kažemo to ministarstvo radi dobro ili... To vam je deo plana uništenja. Sad čekamo tunel koji je on otvorio, čekamo da li će da se sruši, dežura ekipa hitne pomoći, dežura policija, vatrogasnja, znači svesno
Ajde, za Nastrašicu nismo znali, ali sad za Prokop i za tunel znamo da će, znamo krajnji ishod toga, vidimo, niko nije toliko lud. Pa ima zašto neko nije hteo da potpiše to, taj inženjer verovatno da više zna nego predsednik. Naravno. Zašto neće da potpiše, nego su morali da menjaju uredbu. Naravno. Pazite, otvaranje rudnika je vojni projekat. Oni žele da postignu ono što nisu u svim ratovima uspeli da postignu. Jer tako, a Srbija je zaista unikatna, specifična, jedinstvena slučaj u istoriji da je ona multikolonija Srbija. Ajde da smo kolonija jedne sile, recimo da je to Amerika koja je i dalje vele sila, da kažemo, ajde, barem njima treba da polažemo račun. Mi smo multikolonija, znači on daje, Srbija je pretvorio Srbiju u švedski sto. Uzimaj šta ti je želja, ali samo da ja ostanem na vlasti. I moja kamarila kriminalaca. I oni su spremni na sve, apsolutno spremni. Znamo da idu na doboš svi nacionalni parkovi, sve što je u vlasništvu države, znači mi ćemo postati, jednostavno, stranci će postati vlasnici svih prijavnih preduzeća, svega, mi ćemo samo biti jeftina radna snaga. I bit ćemo živo meso za podmirivanje nagona tih migranata koji će ovde, koje on planira da naseli. Znači, ovo je, oni to više i ne kriju, čim oni smeju da izađu u javnosti da kažu da će ovde da dovedu 100.000 muškaraca iz Gane. Oni su to uzeli i demantovali, to su mediji u Gani objavili. A mediji u Gani su objavili. A Marko Đurić je uzeo i demantovao, nije to baš tako, u tom stilu je demantišao. A ne, to će biti balerine, neće biti, da. Ljudi treba da shvate da je to je kraj. To je, u stvari, tada će živi pozavidjeti mrtvima. Ja to garantujem. Ako dozvolimo da se to desi, živi će pozavideti mrtvima, bukvalno. Znate da u Ameriku ne primaju te ljude iz Gane? Zašto znaju da je njihov civilizacijski nivo tako nizak da oni ne mogu da se integrišu u američko društvo? Da se razumemo. A dobro, i neće zbog hepatitisa, naravno, i zbog side i svega ostalo. Zato što su tamo skupa lečenja, a ovdje nema potrebe, neće ni lečiti. Pa njih sigurno neće vakcinisati na ulasku u Srbiju. Njima neće tražiti COVID pasoš ili nešto drugo. To se radi. Znači, nad ovim narodom je tu izvršen isto genocid. Tu je izvršen genocid. Pogledajte, išao sam na groblje, posjetim grob svoga oca posle 9 godina i prošetao sam se čisto na groblje da vidim ima li nekako koga poznajem. Zaprepastio sam se koliko mladih ljudi je umrlo. I tačno se vidi godina smrti, tačno se vidi da je uzrok. Zna se šta. Ta boca koju nam je doveo u ovu zemlju, Nepomjanik, i tu je stradalo mnogo ljudi. Ko će za to odgovarati? Neko će odgovarati jednog dana. Svo vreme delovanja Srpske narodne odbrane u Sjedinjenim Američkim Državama bilo je pokušaja od tadašnje OZNE, kasnije UDBE, da tu ubaci svoje ljude. Da li toga ima i danas? Mogu da vam garantujem, sa novom postavom Srpske narodne odbrane, oni tu nemaju pristupa uopšte. Naravno, oni su se trudili, ali, znate, UDBA je bila ozbiljna jedna institucija, organizacija, moćna. Ovo su danas kokošari, da se razumemo. Oni se bave kokošarskim poslom kad hapse seljake. Znate, kad bija dođe da uhapse seljaka. Eto, to je, imali šta bednije i jadnije, razumete. Srpska narodna odbrana ima i svoje mučenike koji su postradali na braniku srpstva. To su Dragiša Kašiković i Ivanka Milošević, 9-godišnja devojčica. Oni su izmasakrirani 1977. godine u prostorijama Srpske narodne odbrane. Njihova krv još uvek vapije za pravdom i ime ubice se nalazi upravo u tim tajnim dokumentima UDBE. Vidite kakve sve tajne, grozne tajne kriju te arhive. Ubice do dana današnjeg nisu pronađene, a samo da napomenem vašim gledalcima da su oni, ne samo da su ubijeni, nego su izbodeni sa 90 uboda noža. To znači, to je neko radio ko je ostrašćen, ko je uživao u tome. A Dragiša Kašiković je bio ovako urednik Slobode i nanosio je veliku štetu tadašnjem Titovom režimu i jednostavno su poslali nekoga da ga likvidira. Tako da ja sam naravno obavestio vlasti u Americi i obavestit ću da jednostavno i ja, mnogi ljudi su mi posavjetovali da na vreme preventivno jednostavno kontaktiram i obavestim vlasti da
Jednostavno, ovo je kriminalni režim koji ne preza ni od čega. A sad su najopasniji, jer su sad saterani u ćošak. Tako da, no, međutim, znate, svedočiti istinu, a ne biti spreman da stradate za nju, to, onda niste, onda ne možete to da činite. Nikada nije bilo na ovom svetu, nikada nije bilo lako svedočiti istinu. Nikada. Da se vratimo na ove proteste. Osim studenta, tu su i zborovi građana, veterani, bajkeri. Oni paralelno sa time imaju jedan proces gde konstantno vređaju sve te ljude, negde kolektivno, negde pojedinačno, i to rade preko medija. Kako vi to vidite? Ja mislim, ne znam da li i ranije bilo tako, ali mislim da nije bilo toga ni za vreme žutih, toliko vređanja, ni približno, da je ipak se nekako ranije držao neki nivo. Pretpostavljam i za vreme Miloševića da se nije, mada sam video nekada i da je slično, da su narkomani, strani plaćenici i ostale pogrdne izjave, čak su neke i saopštenja kao iz perioda 96. 7. 8. Kako je vaše viđenje toga? Ipak su to i nacionalne frekvencije koje učestvuju u tome. Pa u Srbiji, kažem, nigde Srbija je jedan tamni vilajet što se tiče slobode i novinarstva. Ovde je takav medijski mrak. Jedina male zvezde na tom crnom nebu ste vi, ostali portali koji svedoče istinu i koji bukvalno rizikuju svoje živote zbog ovoga što radite i znajte, oslobođena Srbija vam to neće zaboraviti. To će vam biti upisano velikim slovima. Kao što nećemo zaboraviti ni one koji su se ogrešili ovu zemlju, ovaj narod. Tako nećemo zaboraviti ni vas. Mogu ovo da kažem odgovorno, da poznajući srpsku istoriju, bili smo pod mnogim okupacijama. Ovaj narod je svašta preko svojih leđa preneo i zapamtio, ali da čak i svaki okupator, osim Dahija pred prvi srpski ustanak koji su oteli kontroli, činili takve zulume da je to postalo neizdrživo. Osim Dahija, svaki okupator je vladao ovim narodom i ovom zemljom pravednije. Ovaj narod se osjećao sigurnijim. Pogledajte 1941. godinu, Nemci su ušli ovde kao okupatori. Rekli su, ne dirajte nemačke vojnike, nikom neće faliti dlaka s glave. Jel tako bilo? Jeste. Čak su i okupatori gradili pruge, puteve. I koga su uzeli Turci, recimo, kad su u Bosnu osvojili? Pa nisu uzeli prvog Srbina koji je prešao na islam da on gradi most. Nego su najboljeg inženjera i taj most stoji. I danas danju odoleva a tunel čekamo da padne. Onako brzoj Drini. Zato vam kažem, nijedan okupator, ti okupatori nisu vladali pravednije nad nama zato što su nas voleli, nego da bi održali neki red, socijalni mir, da bi sebi skinuli iz glave teret i glavobolju, da ne bi došlo do pobune. Ovi su prevazišli sve. Apsolutno sve. Nema im ravnih. Nema. Apsolutno sve to vam odgovorno tvrdim. Da li su ova deca koja su stradala novomučenici? Na neki od načina? Apsolutno, oni su mučenici. Iako još nije niko izgubio život, ali svaki... Mislim na slučaj Nastrašica i na ostale slučajeve. Da li su oni ipak tu žrtve alavosti, korupcije i lopovluka? Pa jesu mučenici u tom smislu, ne mučenici onako kako mi u crkvi to smatramo da su svetitelji, da bi neki bio mučenik, on mora postradati radi svoje vere, radi odbrane vere zbog toga što se nije hteo odreći Hrista. Ali su sigurno mučenici. Oni su žrtve, definitivno, ovog sistema i ove korupcije. Apsolutno su žrtve i njihova krv koja i dalje vapije za pravdom će biti naša odgovornost ukoliko se ne izborimo za pravdu. Apsolutno. A naročito njihovu krv će tražiti Bog iz ruku onih koji podržavaju ovaj kriminalni kartel i ovaj kriminalni režim. Jer znate, Božja pravda, Bog je veoma milostiv i strpljiv i čeka na pokajanje, ali kad nastupi Božja pravda, kad se prelije čaša Božjeg gneva, onda tu više neće pomoći nikakvi položaje, nikakve titule, nikakvi činovi, nikakva ordenja. Sve će to Bog na kraju urediti. Kako ste vidjeli studentski ustanak? Rekli ste u jednom delu emisije da niste očekivali ništa od te generacije. Iskreno vam kažem, delim vaše mišljenje isto. Ja sam mislio da su oni totalno neupućeni, nezainteresovani, da su to ljudi koji su, da kažem, nešto na društvenim mrežama, u videoigricama, u tako nečem. I onda sam se iznadio par puta ovako u razgovorima s njima i na ulici
i u kafiću i svugde gde oni imaju i dobre informacije, jasne stavove, nacionalnu svest, versku toleranciju, ali i veliko poštovanje. Oni su baš pokazali sjajno u svemu tome. Nije uspeo da ih posvađa ni po jednoj osnovi za svo ovo vreme, a aktivno je protiv studenta ceo državni aparat, da se razumemo. I protiv strane studenta je BIA, strane službe, nevladine organizacije, mediji, ubacuju im raznorazne prevarante koji su se juče setili da su protiv Aleksandra Vučića, a ćutali 13 godina pre toga na sve ovo šta se događa. Znači, nema pod kakvim sve nisu pritiscima i oni mu uspešno modulevaju. Kako vidim? Pa vidim Božje delovanje, Božje rukovodstvo. Da Bog nije sa njima. Jer to zbog njihove žrtve, što su žrtvovali godinu. To je zbog njihove pokazane ljubavi. I zbog njihove žrtve, apsolutno. I stradanje, ovo gaženja i sve ovo. Apsolutno. Pa Bog vidi srca. Bog vidi da su to čista, neuprljana, čedna srca. Bog njih neće napustiti. Ako pitate se gde je Bog, da li u nekoj crkvi koja je izgrađena krvavim parama tajkuna ili sa studentima, mislim da je svako normalno čoveku jasan odgovor. Božja blagodat je nad njima. Ona ih je do sad zaštitila da niko ne pogine. Ali žrtva se mora podneti. Ovo što smo dopustili da ih žandarmerija bije i prebija, to treba da bude na obraz njihovih roditelja koji to dozvoljavaju. Ali ja tu vidim Boga. U njima se Bog ogleda. U njima se ogleda Sveti Sava. I da nije toga, pa zar mislite da bi oni ovoliko trajali? Ja se molim Bogu svakodnevno za njih. Svakodnevno za njih i verujem da će nas Bog zbog njihove žrtve pogledati. Daće nam priliku, ako budemo znali da iskoristimo. Sad ili nikad. U istoriji Srbije ovo je drugi put da je napredna stranka na vlasti. Prvi put se završilo sa narodnim odisajem, gde tako je nazvan taj događaj, gde je narod sebi dao odisaja i ubio je 140 naprednjaka. U jednom selu ima i ta legenda da su jednog naprednjaka nabili na ražanj i ispekli. To je 1880, ne znam koja je, 7. 8. godina za vreme kralja Milana. Naprednjaci su jako neslavni. To je bila inače dvorska stranka koja je ćutala o tajnoj konvenciji, odrekli su se Srba van Beogradskog pašaluka, nisu hteli ništa da urade po tom, odrekli se braći. Mnogo toga podsjeća, a tvrdili su da su moderni zato što su izgradili su, imaju oni naravno i svojih lepih strana koje su pomogle Srbiji, međutim narod ih je upamtio po ovome i osvetio im se. Da li se i ovde istorija na neki način ponavlja? Zašto vam ovo kažem? Do prethodna smena prethodnih režima nije se ovako išlo po kućama da se protestuje, da se lupaju izlozi, da se lupaju kuće, kola i sve ovo što se sada radi. Bojim se da takva sudbina čeka i ove današnje naprednjake. Znači, treba da znaju ljudi oko kriminalnog kartela, taj avion koji može ovaj nepomijanik da pobegne ima samo 16 sedišta, kako ja znam. Da ukoliko i uspeju da pobegnu odavde, mnogi neće pobeći, ostaće ovde. Znači, poslednji je moment da ukoliko imalo ima časti, dostojanstva, ljudskosti, humanosti među tim ljudima, da i oni sami okrenu leđa ovom režimu, da napuste brod koji neminovno tone, a preti sve da nas potopi. Tako da, ja kao opet kažem, ne daj Bože, jer ne mogu da prizivam i da priželjkujem tako nešto. Ali ako dođe do toga, toliki je gnjev naroda, da će to biti jednostavno mnogo gore nego te 1800 koje godine već, ne znam tačno. Ali proći će možda i gore od tih tadašnjih naprednjaka. Ali nije slučajno da su oni baš izabrali to ime. Znate, sve je to, kad je ovaj napustio radikalnu stranku, napredna stranka. Pa sve je izvrnuto, sve je inverzija jedna. Napredna je u stvari nazadna. Srbija ne sme da stane. Ne sme da stane na putu na propast. A skok u budućnost? Znate čiji je to slogan? Čiji? U Denvera Hodži. To je slogan Komunističke partije Albanije. Da. Ali ljudi ne razumeju to kad... Aco Srbin, da, kao... Tero je Srbe sa Kosova da mu viču Aco Srbine. Pazite... Da mislite vrhunac bezobrazluka? Da. To je ritualno ruganje. I pazite ovo, on je pokrovitelj Velike Albanije. Stvara Veliku Albaniju ovde. Ovo izdavanje radnih dozvola sa Kosova, Makedonije, Albanije,
a posle 3 godine i državljanstva. Pa to je velika Albanija. Izgradnja autoputa Niš-Tirana. Kome treba taj autoput? Pa treba veliko Albaniji, naravno. Tako da, ja verujem, kad se oslobodimo, da ćemo dokazati da će ta pozadina biti apsolutno razotkrivena i da on uopšte nije pripadnik ovog naroda. No, toga ne abolira, ima ustavnu obavezu i zakleo se da će štititi ustav ove zemlje i ovaj narod, a on ga ruši. Tako da, od odgovornosti ne može pobeći. Da li bi trebalo i u Sjedinjenim Američkim Državama pokrenuti nešto? Da li možda sad, ja ne znam kakvi su tamo zakon, nikad nisam iskreno kažem, sad nikad nisam ni bio, da li možda i tamo održati u 15 minuta blokade nečega, da i svet više vidi ovu borbu srpskih studenta, veterana i svih ostalih građana naroda koji izlazi na proteste, zato što pretpostavljam da bi to imalo uticaj i na njihovo društvo. Imalo bi uticaja, znate kako, to je veliki poduhvat, naši ljudi su raštrkani svuda i nisam siguran da bi... Makar simbolično se održi i tamo 15 minuta blokade raskrsnica u SAD-u. Ili u drugim zemljama, u Nemačkoj, držani su protesti pred konzulatom, sad držani protesti u Čikagu i mislim da se i dalje održavaju. Znate kako, Srbija je od četvororazrednog karaktera, značaja sada za američku administraciju i mnogo se više može postići direktnim kontaktima koje Srpska narodna odbrana ima, hvala Bogu. Imamo ljude koji su veoma bliski Trumpove administraciji, koji su u administraciji. Jer, znate, Amerika je jedna velika kompanija gde trgovina, jedino trgovina pomaže i uticaj. Naravno, srpska dijaspora, odnosno rasijanje, bilo je toliko dezorganizovano da čak i u popisu, kad je bio popis stanovništva, zastrašujuće mali broj ljudi se uopšte izjasnio kao Srbi. Mi stalno govorimo o Čikagu živi 500.000 Srba. Gde su ti bili 500.000 Srba? Ne vide se. Tako da, uloga Srpske narodne odbrane jeste u tome da srpska zajednica u Americi postane vidljiva. I sramota kad imamo predsjednika koji ide i bruka nas po svetu. Tamo nema s kim, gore u Slovačkoj, nema s kim da popriča. Tamo je dole išao na Floridu, lupo na kapiju da ga puste, da vidi Trumpa, da se uslika i da ne pričam tako neke. Ipak to ljudi vide moguće zbog toga da ljudi neće da se izjašnjavaju kao Srbi. Pa, verovatno, sigurno, jer druga stvar, mi smo demonizovani od strane tog istog zapada, satanizovani već decenijama, da smo najveći talog ovoga sveta, najveći zlikovci, genocidan narod i tako dalje, a pogotovo kad imamo ovakve mediokritete. Pazite, Marko Đurić, da bude ministar spoljnih poslova, znate, to mora da bude, poredite jednog Lavrova, recimo, i njega, on je sa posebnim potrebama, bukvalno sa posebnim potrebama. Mislite da imamo ministra sa posebnim potrebama? Pa ministra sa posebnim potrebama, apsolutno. Kao i mnogi u vladi, znate. Tako da mnoge ljude verovatno i sramota da se izjasne kao Srbi. Ali sve to može da se pokrene kad Srbija ponovo postane pravna, uređena država. I ono što želim da kažem, da se Srpska narodna odbrana zalaže za vraćanje ustavne parlamentarne monarhije. To je jedini oprobani sistem koji za nas Srbe može da funkcioniše. To se jedino pokazalo kao funkcionalno i održivo. I blagosloveno na kraju krajeva. To je garant da nijedan ludak više ne može uzurpirati vlast kao što je učinio to ovaj psihijatrijski bolesnik danas. Jer kralj ipak ima svoje ingerencije, može da uloži veto, on je vrhovni komandant vojske, on je domaćin. Bez kralja ne valja, druga stvar, naša monarhija, ma šta ko mislio o Karađorđevićima, naša monarhija nam je ukinuta od strane komunista, tim lažnim izborima, odnosno referendumom i ćoravim kutijama i progonom. Znači, ako želimo da se vratimo na Kosovski zavet opet, moramo se vratimo tamo gde smo stali. A to je kad nam je ukinuta parlamentarna monarhija. Mi imamo, hvala Bogu, svoju narodnu dinastiju. Drugi narodi, da imaju ovo što i mi imamo, ne bi razmišljali nimalo. Vratili bi po ustavnu monarhiju. Ali naša, da se razumemo, imam simpatije prema takvom uređenju, ali je dešavalo se i naša monarhija da je izdala svoj narod. Jedna od takvih izdaje je upravo 1941. godina, kada je kralj
mnogi kažu maloletan i slično, 17 godina. Koliko je Momčilo Gavrić imao godina? Koliko je 1300 kaplara 914. godine imalo godina? Pa su bili tu svoj narod, a kralj je uzeo i napustio zemlju, tako da... Tu imam različito mišljenje, tu imam različito mišljenje od vas, zato što je kralj podlegao pritiscima, imao je pogrešne ljude oko sebe, bio je definitivno, nije bio dorastao u istorijskom trenutku, mnogo je veći prestup ono što je kralj odrekao se svoje vojske koja je krvarila za njega 4 godine, pozvao da se priključe Titu. Ali i to je učinio pod velikim pritiscima. Englezi su bombardovali srpske gradove i sravnili su Leskovac sa zemljom, onda su pokazivali kralju svaki dan slike sravnjenih gradova, pitali jel nećeš da potpišeš. Tako da je on to učinio. I to na njegov rođendan. Jeste. Ali to govori i o karakteru, to govori dosta i o karakteru ličnosti tog monarha. Pazite, koji nije želeo da mu pokvare rođendan sa slikama masakriranih Srba u Leskovcu. A Englezi su bombardovali i zbog konkurencije i zbog svega. Ne bi se složio s time, kralj je patio zbog toga, pokajao se zbog toga i odao se, nažalost, alkoholu zbog toga i umro je zbog toga. To ga je u grob sahranilo. To je učinio pod velikim pritiscima, ja ne bih poželao, nismo svi isti, u svakom rodu može da se nađe jedna slaba karika, ali istorijski gledano, mi smo jedino bili priznata i jaka država pod monarhijom. Tako da, nemamo, ja mislim, mnogo razmišljanja tu, a vidim da i među studentima vlada jedna klima da ili su za monarhiju ili nemaju ništa protiv monarhije, jer, znate, za promjenu sistema mora da sazri situacija. Ja mislim da je upravo sada sazrela. Dobro, možemo to i kontra da kažemo, današnja Srpska pravoslavna crkva može Vučića proglasi za monarha. I to bez problema, velikom većinom, velika većina vladika bi se složila i krunisali bi ga, ono kako je... Pa ne bi se on zadovoljio s time, on bi više tražio da bude božanstvo, da bude uvršteno. I patrijarh da bude. Pa, da. Jednostavno, on je toliko njegov ego hipertrofirao da on je sebe uzdigao na pijedestal božanstva. U stvari, njegova partija ima sve elemente sekte, jedne opake sekte. To je sekta, to je kult. I tu se mora izvršiti egzorcizam. Što je rekao otac Miroljub Ružić, smena Vučića sa vlasti neće biti samo politička promjena, nego će biti bukvalno egzorcizam. Bukvalno on je kao demon koji je zaposeo duše mnogih. Pa i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Imate izjavu ovoga episkopa Sergija, koji kaže da je Vučićevo raspeće naše vaskrsenje. Pazite to bogohulstvo i svetogrđe. Pazite, on poredi Vučića sa Hristom. Njegovo raspeće je naše vaskrsenje. Pa čije samo Hristova žrtva može biti naše vaskrsenje? Pazite, koje je to bogohulstvo? To je prekršaj koji zaslužuje automatsko svrgnuće. Automatsko, ali on nije ustao protiv režima. To bi bio najveći kanonski prekršaj. Kao što moj najveći kanonski prekršaj je što sam ustao u odbranu svog naroda, a protiv kriminalnog, krvavog, veleizdajničkog režima. Kako vi mislite da će ovo završiti? Ovo nije nešto, nikada do sada se nije dešavalo da imamo proteste koje ovoliko dugo traju, gde je energija toliko dugo, toliko dobra, gde ljudi stradaju, hapse, razbijaju im lokale, lupaju, poreska policija proganja ljude i to jedni ti isti inspektori poreski, znači imaću detaljnije o njima, idu i od Novice Antića do ovih sada lubeničara, bez uvrede, ništa loše, mislim, po time proganjaju ljude, maltretiraju. Kako će se to završiti po vama? Da li to može nekako normalno? Dve opcije postoje, po mom mišljenju, sad ne znam koliko sam u pravu, nisam nikakav političar, niti stručnjak za geopolitiku, ali nisam ni slep da kad napolju pada kiša, da moram da budem meteorolog, pa da kažem pada kiša, da greje sunce. Ovo može na dva načina se završi mirnim putem, može da se završi na tri možda načina. Ovaj prvi način je verovatno najmanje verovatno, to je da budu slobodni, fair izbori na kojim će Vučić izgubiti, ali to on ne sme ni u ludilu da dopusti, jer čak i pod ovim uslovima zna da će izgubiti izbore. Druga opcija je da pod uticajem stranih sila oni njega nateraju da se povuče sa vlasti, da ga sklone kao Mila Đukanovića
i da tu ne bude neke frustracije, nekih posljedica, da dođe do neke smene vlasti, ali opet po volji Zapada. I da to bude samo presvlačenje košulje. Znate. I treća opcija je ona da bude zaista narodna krvava revolucija, što nije isključeno, mi se nalazimo, nažalost, na samom pragu te revolucije i onda će biti, zna se šta. Tako da, te tri opcije, sad ova prva, da se molimo Bogu, neka bude ova prva, bila bi najbolje. I za Vučića bi bilo najbolje, i za naprednjaka bi bilo najbolje, jer možemo da im obećaju jedino da će imati fair suđenje. To će imati. Eto. A ovako će završiti, verovatno, kao Čaušesku. Saša, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama, bila mi je čast. Ovim putem želim da uputim veliki pozdrav svim članovima Srpske narodne odbrane, svim Srbima u Sjedinjenim Američkim Državama i mnogima odatle da se zahvalim na svemu ovome što radi. Hvala vam puno. Moj današnji gost bio je Saša Petrović. Do sljedećeg viđenja. Svako dobro.